हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। केमती अच्छा आपण मैंने आशा कर समस्त बहुत भलरे थे। तो आज माने वीडियोटी ये बनैली कि मो लाइफ रे कौन चलती कौन ना आपण मानक सब किसी माने कहीपर आपण मानक सब जनई बोली वीडियो बनैली कहीं आम लाइफ रे ना सब जिनस अनएक्सपेक्टेड चली माने आपण मैंने जोटा चाहू थे से जिनसटा के हेनी जोटा चाहूबे से भी केवे हेनी आमती भी टाइम आसो जोटा चाहू थे से जिनसटा बार बार हो जमीक माने एबे गोटे एग्जांपल देखिपारे माने लोक मैंने केवे चाही नथिले कि केवे भाभी नथिले पहलगाम रे एमती अटैक हबो बोली। तापरे आउ गोटे कथा माने एबे चलछि कोन ऑपरेशन सिंदूर। तो माने शुणिकी बहुत भल लगिला। तापरे ये दुख लगुच एक्चुअली जदि भी युद्ध है ना निरीह लोक मानकर माने जीवन जीव कहीं माने देखिथिबे आपण कि जो लोक माने जाइकी एबे अछंदी से जगह माने युद्ध भी हम स्टार्ट हम तो हौ ठीक अच्छे किसी प्रोब्लेम नहीं से बट एटा बाकी गोटे दृष्टि माने देखिले टिके खराब लगुचे। तापरे आपण मैंने तापरे भी देखिथिबे माने जो हमर पहलगाम रो अटैक हैला पर एबे रिसेंटली माने इंडिया रु जाइकी माने एमती अटैक गले अटैक कला पर ऑपरेशन सिंदूर माने ना हेतिला। तो ऑपरेशन सिंदूर एक्चुअली हम जो आर्मी लोक अछंदी ना आर्मी लोक माने एक्चुअली से मानकु सैल्यूट करिया कथा कहीं ना से माने एक्चुअली सिंदूर मूल्य बुझिले कहीं से माने या माने भाविले जे आम इंडिया रो माने महिला मानक सिंदूर रे जी भी आखि पकेबो ना तो आमे ताकू माने ताकू मारी दे भी पारू। तो सेटा तापरे आम लाइफ रे अनएक्सपेक्टेड कौन चली माने एबे मो एग्जांपल दउची एबे रिसेंटली 2 दिन तले ड्यूटी आसिला परे माने मते मु भाविली जे टिके शीघ्र जीवी बोली जड़े सार सहित मु माने देखा हेले तो तांको कहली कि सार मुझे जल्दी जीवार अच्छी तो आपण सांगे जीवी हेरी बोली। बट पलि आसली सीना अधा बाटे आसला पर माने पेट्रोल सरीगला बधे माने लगिला जे पेट्रोल सरीगला बट जिते पेट्रोल पंप पाखे पहुँचला पर पेट्रोल पकई सारा पर आ गाड़ी स्टार्ट ही हेलानी माने आमे भाभी नथिलु जे कौन होउची कौन नहीं बोली। बट राति भी हेलानी जहाँ भी 11टा 11:30 राति ही जीवनी तापरे जिते देखिलु देखला बेलू गाड़ीर इंजिन सीज हो जाइए। तो माने आमे भाभी भी नथिलु जे माने इंजिन सीज हम आमे गोटे जगार एत समय रहिबु बोली। बट माने कौन कर परिबा। तो सेइथिपई भाई आउ लाइफ टाकू माने देखी चाहिए माने टिके रुह कहीं एबे जो भाया सिचुएसन होइछि माने किसी भी हो पारे लाइफ रे। तो सेइथिपई तो आउ गोटे कथा भाई जो माने भी बाहर रोचो ना तो से माने जदि तुमको टाइम मिलुची ना तो घर को जाइए टिके बुलिकी आस कहीं आपण माने बाहर रोचंदी तो आपण मानक बापा माँ आपण मानकु एई टाइम रे ही खोजिबे। तो सेइथिपई आपण माने टिके भी जदि टाइम बाहर करूछ ना तो कि छुट्टी भी मिलुची ना तो घर को जाइए गोटे थर बुलिकी आस कहीं मु एबे गोटे सप्ताह छुट्टी नहीं कि जाइथिली बट सेठी टाइम सरीगला घरे टाइम सरीगला बट माने एमिति लागिला जे माने जस्ट जाइछि आ आसीछि घर माने जना भी पड़लानी टाइम। बट कौन करवा जेहेतु निज कर्म रे बंधा तो बाहर को तो आसिया पड़ो कहीं गोटे मिडिल क्लास फैमिली पिला सी भी बाहर रहीकि माने निज फैमिली को देखापी हेले निजे बाहर रहा पड़ो अजणा माने जगार अजणा सहर रे अजणा छात तले रहीकि निज कर्म करिकी निज घर को पोषिया पड़ो। तो सेटा ही माने जो माने भी भाई माने मोर बाहर रोच ना तो जो माने सब वीडियो मोर देखुच भाई जदि आपण माने बाहर रोचन ना तो जाइकी गोटे थर फैमिली मानू देखा कर कहीं से माने ही आपण मानू आशा रखिंट जे हाँ मो पुओ हो कि झील हो से माने आसिकी मते टिके माने आसिकी देखिकी जिबे। आओ माने रिक्वेस्ट समस्त को एतिकी कि समस्ते प्लीज जाओ टिके घर को। आउ लाइफ सब समान नुह
ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମାନେ ମୋ ଲାଇଫରେ ତ ମାନେ ମୁଁ ବହୁତ ଏବେ କଷ୍ଟ ମାନେ ସହିଛି କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲିର ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିପାରିଥିବେ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ପିଲା ସେ ବାହାରେ ରହିଲା ପରେ କେତେ ତାକୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ସେ କ'ଣ କରେ, ତ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ମାନେ କେତେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଇକି ସବୁ ଜିନିଷ କରିଚାଲେ, ଆଉ ଯାହା ବି ମନ ଦୁଃଖ ହେଲେ ବି ସେ ମନ ଦୁଃଖକୁ ଖୁସି କରିକି ମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହୁଏ। ତ ସେଇଟା ହିଁ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ବି ମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ଲିଜ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କି ଭାଇ ମାନେ ଘରକୁ ବେଶୀ ଟିକେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଅ ଭାଇ ଲାଇଫରେ ନା। ଏଠି ରିଲେଟିଭ୍ସ ତୁମର କେହି ମାନେ ସାଥ ଦେବେନି। ଯଦି ତୁମ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ନା ତ କେଉଁ ରିଲେଟିଭ୍ସ ହେଉ କେଉଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହେଉ କିଏ ବି ହେଉ ତୁମ ସାଥ ଦେଇଦେବେ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ପାଖରେ ଯଦି ପଇସା ନଥିବ ନା ତ କେହି ରିଲେଟିଭ୍ସ ତୁମକୁ ସାଥ ଦେବେନି। ତ ସେଇଟା ହିଁ ଯେଉଁମାନେ ବି ମାନେ ବାହାରେ ରହୁଛ କି ଯେଉଁଠି ବି ରହୁଛ ତ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଅ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ, କାହିଁକିନା ଫ୍ୟାମିଲି ହିଁ ତୁମର ସବୁକିଛି। ବାପା ମା' ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏମାନେ ହିଁ ତୁମର ସବୁକିଛି, କାହିଁକିନା ଏଇମାନେ ହିଁ ତୁମକୁ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଆଉ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ହିଁ ଠିଆ ହେବେ। ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ତୁମେ ଲାଇଫରେ ନା ଯଦି ଘରେ ବସିବ ନା ତାହେଲେ କିଛି ହେବନି, କାହିଁକିନା ଘରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତୁମେ ବସିଛ ନା ତୁମ ଭଗବାନ ଖାଇବାକୁ ଦେବେନି। ଭଗବାନ ବି ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କର୍ମ କରିଚାଲ, କର୍ମ ନ କଲେ ସେମାନେ ଖାଇବାକୁ ଦେବେନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, କିଏ କର୍ମ ନ କଲେ ଖାଇବାକୁ ଦିଏନି, ସିଏ ହେଉଛି ମାନେ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଯିଏ ମାନେ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ ସିଏ ହେଉଛି ମା'। ଭାଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ମାନେ ତୁମେ ଯଦି କର୍ମ ନ କରିବ ନା ଭଗବାନ ବି ତୁମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେନି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ମା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ସିଏ ମାନେ ତୁମେ କର୍ମ କର ନ କର ଘରେ ବସ ତୁମକୁ ମାନେ ତୁମ ଭୋକିଲା ପେଟକୁ ଚିହ୍ନି ଦେବେ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ବି ଦେବେ। ତୁମେ କାମ କର ନ କର ଘରେ ରୁହ ଯାହା ବି କର। ତ ସେଇଟା ହିଁ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଏତିକି, ଯେଉଁମାନେ ବି ପୁଅ ପିଲା ହେଉ କି ଝିଅ ପିଲା ହେଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ବାହାରେ ରହୁଛ ନା ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ଛୁଟି ମିଳିଲେ କି ମାନେ ଟାଇମ୍ ମିଳିଲେ ତ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୁଲିବାକୁ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଫାଷ୍ଟ ଘରକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ମାନେ ଘରଟା ନା ସବୁଠୁ ମାନେ ନିଜର ଲାଗେ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଥର ଯାଇକି ଘରେ ବୁଲନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ମୁଁ ବି ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଯାଏ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ କି ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଯାଏ ଫାଷ୍ଟ ମାଆକୁ ଖୋଜେ। ଦେଖିବ ମାନେ ସିରିୟସଲି ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ ଅଛି କି ମାନେ ତୁମେ ଘରକୁ ଯିବ ନା ତ ସେଠି ଗଲାବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ମାଆକୁ ହିଁ ଖୋଜିବ, ମାନେ ମନଟା କ'ଣ ହେଇଯାଏ କେଜାଣି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ବହୁତ ବି ମାନେ ମୁଁ ବି ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଯାଇଛି ବୁଲିବାକୁ ତ ସେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଯାଇକି ବୋଉକୁ ଖୋଜେ, ବୋଉ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବୋଲି, କାହିଁକିନା ଆମ ମନଟା ନା ବୋଉ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଥାଏ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭାବୁ କି ହଁ ଘରେ କେମିତି ଥିବେ କ'ଣ କରୁଥିବେ, ବଟ୍ ଆମେ ଜାଣିନେ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ବୋଲି। ଆଉ ଲାଇଫରେ ତ ଏବେ ଯାହା ବି ଚାଲିଛି ମାନେ କିଛି ବି କହିହେବନି। ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ବାସ୍ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ର ଫ୍ୟାମିଲିର ପିଲା ଆସିକି ବାହାରେ ରହିକି ଜବ୍ କରିକି ମାନେ ଏତେ ସବୁ କିଛି କରିବାରେ ମାନେ ତାକୁ କଷ୍ଟ ବି ହେଉଛି, ହେଲେ ବି ସେ କଷ୍ଟକୁ ମାନେ ଦୂରେଇକି ବି ସବୁ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯଦି ମାନେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଲାଇଫରେ ନା କଷ୍ଟଟା ବହୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଲୁଚେଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କଷ୍ଟଟା। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କି ମାନେ ସବୁବେଳେ ନା ଗୋଟେ ପୁଅ ଚାହେଁ ଯେ ତା ଫ୍ୟାମିଲିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହଉ, କ'ଣ ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ? ତ ସେଇଟା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଲାଇଫକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ମୋତେ କିଛି ଆଗକୁ କରିବାର ଅଛି, ଭାଇ ନିଜେ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଅ, ମାନେ ଘରେ ବସିଲେ ଭାଇ କିଛି ହେବନି। ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ଏବେ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା କି ଭାଇ ଗୋଟେ ଜବ୍ ଖୋଜିଦେ। ଭାଇ ଘରେ ବସିଲେ ତ ଜବ୍ ମିଳିବନି ନା, ବାହାରକୁ ତ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଭାଇ ଯଦି ଜବ୍ କରିବାର ଅଛି ତ ଜବ୍ କର, ଯଦି ବିଜନେସ୍ କରିବାର ଅଛି ତ ବିଜନେସ୍ କର। ଭାଇ ଘରେ ବସିଲେ କିଛି ହେବନି। ମୁଁ ତାକୁ ଏତିକି କହିଲି, ତୁ ଘରେ ବସିଛୁ ନା ତ ତୋର କିଛି ହେବନି, ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖ ଯେ ମୋତେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ତୁ
तू समस्त कहले कि भाई मो पे खोजी दे कि जहाँ को भी कहबू कि हाँ भाई मो पे खोजी दियो भाई सेटा हबनी निजे बाहर को जावाक पड़ो जदि भी बिजनेस करार अच्छी तो बिजनेस उपर माइंड देकी घर बाहर की सब जिन करा पड़ो घरे जब बसिक रहा कि हेनी तो घर फास्ट बाहर आउ जो मैंने भी भाई मैंने अच्छा घरे प्लीज माने से रिक्वेस्ट एति माने निज फैमिली को देख भाई आउ लाइफ रे कई कहार भी नुह जदि माने लाइफ को बचार अच्छी ना घर बाहर की देख कहीं पुओ पिला लाइफ माने घर बाहर पड़ो जदि घर न बाहर ताले किछि हो पार तो से सांगटा को मुझे ही कहली जदि तोर जॉब करार अच्छी तो बाहर को जा कोठी की भी जा बाहर को जा घर बाहर की जा कहीं गोटे पुओ लाइफ रे सेतिकी कष्ट न सहिले से आगू बढ़ी पारिबनी तो सेटा ही माने मु आज ये वीडियो बनैली भाई माने लाइफ रे अनएक्सपेक्टेड सब जिनस होची तो लाइफ रे किछि भी हो पारे माने तमे जदि चाहूथिबो जो जिनसटा हौ बोली हेटा हौ नथिबो किंतु एइटा गोटे सत जिनस हेइजिबो किंतु तमे जदि ट्राई करिवो ट्राई जदि 100% दबो तो सब जिनस संभव हो पारिबो तो सेतिकी ही आउ देखा हम नेक्स्ट वीडियो रे एक्चुअली एबे कौनसी जगह बुली जाई हिनी तो जिबा देखिबा आउ एक्चुअली खुकुन भाई एबे जॉब रे टिके व्यस्त रही जाइछनी तो तांकू टिके कहिबा काहे ना काली भी संडे अछि तो तांकू कहिबा गोटे थर आउ जिबा तांको सहित आ बुलिबा आ आपण मानक सहित देखा हम नेक्स्ट वीडियो रे जय जगन्नाथ।